Yo ahwefo ya mo bibia akwaba de oba dwumadie so. Dwumadie ya dwumadie so nko a ye de afre eja boame ye ne ba betwetwe nkomo afa lottery insensemu. Nenne ye nya na ofie ha. Ye nche ho ye bekọ no ne edi nkomo afa lottery. Ne mma bia ode ma adofo mo mutwe bia omudi ediye ewo man mu. Nenne ye nya na ofie ha ye ne ba betwetwe nkomo. Nana ye mo akwaba ye ja me de she. Bibia boko. Me ho ye pa na so twedi akon na mna da. Ye da Nyankopon ase. Bebe na nim se ye fraw eja boame. Eja boame no ono ne wan. Odwumedie ben ena odi no kurum ha. Me fa akonye so mechia obi bia o yakasa funu. Eja boame ye opening kese a woku de mu. Am se Kumase de, odu Kumase a. Wo ka eja boame obi ene me. Me chelu to na mama nkofo. Eyekuo a matie. Okay. Saa bre usi undi luto da obefre me. Na me de waka kuo no ho. Na me de waka kuo no ho so a. Me catch no say tem bia bu hu afidie so bia no me ma waba obutwa na yede wadi enti lot of forecast na me ye adwuma e okrodua mu a me won krani Kumase okay ene so adu ne moment na me ne wo kasa o permit kwan ya na ma na abefre yo enti sabro te me ka ejaboa me eye moa na me de ma manfo ena mo de tu din no ejaboa yo na ejaboa me ye betu ye dia na je say wudwuma wudi loto number okay ye begusa say wo hye adwuma si emfi ahini opani me hye adwuma say achepa emze ukọ suadura ho na me hye ase na me yese adwuma no na manfo bebre etu na mo ba ho se na ejaboa me ye pese ye ba waso ye nti na mabeti bu Kumase aba asafo a ubenya me na akọ nkran so a ma 7 ubenya adwuma office ni bi wo a wo be register na ye de waka ku no nye so register ya ma ba bi ndi bia aba ne banko ye be ma no otwa yo nana yeso begusa se sika he na obi a pese obedwon ni ku no ana ode ne ho bedwon ku no ahi na yeso utua o pese obedwane ejaboa me loto forecast na 50 cedi na obetua 50 Ghana cedi o register wi no na obi su begusa se nana me register employing ana se bedi me ahe na mesu menya number yi bi na metwa na mesu medie cause u ka eba bedwan ni ekuo yi de na mgidi ese oyi di ano no no kore nti nipa betua 50 Ghana cedis ono so no ebedi na ahe na ono so nya number ni bi etwa obene sabra me no kase o sell o sika 50 cedi na ene me mo aba mo akotwa yo menya na mafo no mo ba o se ne mama obi akira mama obi ansa na me ba kasefo na esu mi tumi ya me de abetena isan se otwedi apon Yakobon ne sa de na ide adome okay mema wa ba no akotwa no ide ne wadi na wudi a obeda ejaboa me ase eti sabra se o se no sika ma na ha okra tu sure pe na me de ma me ma mi ensa ne nan na won konkotwa me ma mi ensa ne nan ya sika se na de kopem eti tu sure eti nye tem bia na be hu afidie so na maako na be hu san se hu se aba na be den e beto ansa na ba afidie so eti se ne 50 cedi no ko ade a wadi nkunim utwa so a wa de wadi yo ahwefo se na ejaboa me esie no no oye loto forecaster wo be pie mu ofia ama ene na twetwe nkomo bebre na ne de no se for 50 Ghana cedis ebra na on register na beka loto fo no ho ene omo eni dwuma na o se me nka nche o se 50 Ghana cedis na o de ba no o achede eso de kan o de mawo eni ntini se open chi akwan a ejaboa me ewo Kumase asafo ho na be hu ni chi akwan won mo Accra asoso o si owo Swedro station Kumase so asafo ena wo ena Accra ma 7 ube hu ni chi akwan ewo ho eti ejaboa me eye wo bia na dwumadi a odi wo Ghana ha anase Kumase dwom ha sei no oya ade bebre enti eja se adofo etie nya wo kae no bebre na waka na ebisu bedi ho chini si two numbers dodo na no manya numbers ne fi loto fo no so wo hunni na ebese wusuzo ye hu se eye no presi woni lottery fo no e won chiche ye bi openi de wo ne se ansa na me ba kasafo ni so na minim de tia me ba isan se enye de bia na me ba me ye na mafo ade bi omugo afidie so e kasa bebre no yo ansa na me ba na minim se aba na me de be ma na be re e beto enye se me fiti ya na ma ba afidie so abetena se na me kasa pa me ma obi aba e ma no nka se ejaboa me mama ba ama na nto da okay esan se enemre mu ewia se ye den pa eti se obi se ne sika 50 cedi ma na ebi okotwa aba no kra 50 na se wandi anya 1 million no watu agu ebi kra no obetumi de aya de papa bi eti sabre uti ejaboa me nka na so wafa number bi a kwa koma to yem bi hia na se wa ye de obefa number no wa register sika 50 cedi
o register wi amede o ka kuo no wa be ka eja boa me lotto forecast yo tem bia no ye de aba be ma no so ye de wakotwa no wa ye de wadi yo na wudi a wa ba be das yo etiefo ahwefo sena eja boame esie no no ono ne numbers ena me de ba betu bia no ono ma mu hia ne mo a efa lotto nsensem hu o se 0249 006535 0249 006535 ena 0545 332333 Messi subiem 0545 332333 Wasi bra no wamwao registration fee no 50 Ghana cedis open echi akwanya Kumasi Asafu ena ofre numbers ya obehia ene wedi nkomo na odwaka ekuo no hu wo Accra ene nimpotemu a mekire Swedro station hopen ene obehu eja boame lottery forecaster behu ne chi akwanya wono mo Accra ma 7 so mo betumi ehu ne chi akwanya e wo ma 7 ho ena eja boame ewo ene intimisi number ni so biom 0249 006535 0249 006535 and 0545 333233 and ubehu eja poame echi akwan ose bra na wo mo eja yegidi ese number na odi tudwa no wodi maya enfeli da esa se aba ene me de betu da obetwa no o de wo sene 50 cedi na me waka ku ne mo mame ka se me kire wo nipa no bebriba kasafoni so emi kasa ya enso wo bisa ho se oje aba na eto ya na eti na me ka kire se ye ne nko na wo hwe me e wo afidie so eye ejabo ame ko akoma to yem me po bi a on di loto da ena me pese on frɛ me ene de on di loto da o waje ne ho akinye age obi age aba mbosia odeka enu ntuntumi nya de entena fi na me ka tro se eja boa me o send sika 50 cedi fa na ma no so a me no aba mienu pe no wa de no wakotwa ngwadi esa se nipa ne bebere ho kire o mokru de mu ha obi wo no mokra o pesika kra de akotwa na school fees so nya de onya na mafo nkwala be tena fidie so eye dedeji amafo sikedi o de aba na ma no kra ento me ma kra chi bi aba e wo Accra ma se me oba ma office wo no o ka che me se eje ma jeje amafo aba meti a aba no kra ntunti me ma dwe se metu ana mo no ma ye de na ma ba ho no ma ba beje na ebro to ana mo ba me ne tenase e kire ne niam ewom esa se obi ka che se loto wo ebosuma oboa loto enye sunsun ma dwuma bia ne momo no se wonim loto ma wo be wake no wa yitu na me de ama na to na me ka se me si minim lens amede ye adwuma entimi ma afidie so ana me ma kasafoni so e ma me kasa me de aba betu dwa a ento etu sene sika 50 cedi na me ma otu shop no wa ye no akwa enti na nye de bia na mu afidie so nye de bia na me ba esan se minim tumi na ewo me mu a otu de mpo Nyankopon de ma me se me fa mu obi bia a wa ho kirem obi de ka entontment trafie wo de se wo de ka na so entontment trafie a freja boa me na sene sika 50 cedi na be kaniko no ho yo eja obeso obodu mama me yemfa we so ento etiefo ne ahwefo so enim eja poame ne lotto forecaster ode boa anipa wonoma omupese wonmudi ye osi enye banker to banker wontwa banker to banker enti so why wadwene se nana anase eja boame ebe mawo number na waka akutwa no banker to banker misrew ene mwafum kwan osi eye lottery ene oni omo edi insawoso ne de ne machine eye machine eti kotwa ni machine a elia no aba eja boame ho aba beji sika ne de ne ogini hudi ne dwuma oyeso ogi dwuma ne di eni ntina osrew se bra na ohia eya eti bra ne beji forms ni bi 50 Ghana cedis de emfon ka ekuo no ho na wosusu wedi ye enye banker to banker ena oyewo nso ye wanane office wo intimation so emaye enti no eja emse na wo kasa na obi wo no nso a o wa akire ontumi ntu ana mo enye de mo office like say obi wota male obi wota krade mo office ni bi no mo office ni me nsape o ga na nyina eti number ya isi so yi ai wo screen anim he sa ma register na mobile money the here no so be send sika 50 cedi wo de ebra me no kasa he screen ase wo be hu se me na ma ni nyina ye de ego enu na ma register na mobile money abe send sika 50 cedi wo a wo akire
a wontumi nto ana monye de em office ho wo be send sika 50 cedi de so na me tuition na ma de no akwa kotwa na wudi ade na ase abre ejaboa me sa eti sabere otie anasa ohwe kasafoni ya fa number na egu screen ase no fa number no wo de fa number no fa number na me catch ro say so wo ye chinyifo na mpesa ofre me esa say obi frame me o say je mako ba bi bebre me kwaje aba anto eya no kure kontombo fo na dada fo na de o ma doso enti ebra wote ejaboa me nkan efipa en wabam eyekuo pa na aba register na ya register na daba na de am wetwa eni register wi anye de bia na betua sika o tie nie enu ni ade ame ya ejaboa me obi se ejaboa me wa ma enu ni edi amanfo de to me na ka me kasa me din ehya adakam na mum eyam wa me de bu amanfo nti ena mo ka se ejaboa me esa se obi wa hochirim oba no aka chem se ejaboa me oba so me boa no ma no mere ekoye eno mo de tu me din ejaboa me eti ejaboa me no ena aka ho eti ba bi bia me ko bia no ejaboa me eno mo de frɛ me eti wo hwe me wakasafo ni so akwa akoma to yam wo de me se wafo obi number a wo mo wa twam sa na fa ejaboa me number no wafo obi number me se ejaboa me number na go screen na no bisi de bia manfo ka se loto sunsun adwuma me ka tro se loto enye sunsun adwuma sa so wonim loto m ena wo weke ma aba na to ene le se kran ya won kan tem se loto sunsun adwuma eti na me ka tro se too sure is better than cocoa farm etu de wako ba bi bebre na mo amala fo na din so wa kontompo ne na da oni tumi bi oni aduro bia so ba be gina afidie so aka kire me se owo tumi no afa manfo mo dia dance enso ebra wo de hwe bibi o obi dia dance no de bomadi se e secret ba ko na me ka kire ye wadwe se wo frahwe se wo beba life a enso obi frase mediloto se tio obi afrose wadiloto se wo de tama ode na mana to dwana o kasa o de frɛ se o pese oba life o de beba life na en nkrofo kontompo ne na da nipa na mukura no ni loto da wate wone ne nam no be fana ba fidie so no kasa dia danse eti na me catch se me ejaboa me de me catch se me ma loto na ma no ayi no wa kokotwa no wadi na de na ase aba sa eti sabre wote me nka hwe screen na fa number no yo ejaboa me na mo etine nkan was say too sure is better than go farm simple and all there to them me the number no send to them 0249 006535 0249 006535 and 0545 332333 and now which me afraid nana anase ejaboa me obefre no eno edi nkomo na okoso ka se enye banka to banka ena utwa ebeboa eye machine ogi ne hudi egi ne dwumoye edi nti ama numbers o de madofo no mutwa omudi enti no open e chia kwan a se ne ye kan ye no kumasi asafu ena obehu ejaboa me loto forecast obehu ne chia kwan wonuma omoso eduro hoso mutumi afre nana anase ejaboa me na mone no edi nkomo ewo Swedro station hwa na obehu ne chia kwan Accra so ma 7 ena obehu ne chia kwan enti no monhye ne so emaye wose ono de kontumpo no ne dada adoso enti no numbers ni bi ye de mawo na se utwa na se wendia na etojiwa enti na ejaboa me ono atutu ne nan ede aba studio ha yene no twetwe nkomo afa loto insensem ho mi se ogine dwumadi ogine hudi enti na ma ode numbers ne ebeboa adofo wono mo peso mo twa loto ediye ama kakra bo mo botom so ade aye nyoma ewo fie abo abusua no enti na ma ejaboa me aba eja emi se yabobo bebia wo udi ndwuma ewo enti no ye the number na to bia 50 Ghana cedis no insishe obi ka ho ka 50 Ghana cedis no wana de o ne se opene wa wo hwem wo afidie so bia se wo send sika 50 cedis na no wa ba be ka ku no eyekuo oyo etu send 50 cedis na de wa ka ho tem bia na aba na be ba na ye be ma no ye de no wa kotwa na ejaboa menya obi obeka se gina kwatra hwe kwatra ansa na me ba afidie so minim se aba na ye de e ba deda enti sa wo hwe me enade ya de yan so be send sika 50 cedis no 50 Ghana cedis wo send 50 cedis na wa de obeka ku no no mo kuma se pa de omti ejaboa me nipa na bebre ne neme ukwa nkran ma 7 office ni bi wo Swedro station wan kasa ba bia kofo bus ne gina no
office ne so bi wo ho na Kumasi ankasa de me wasafo na number na abefre bia no wo sa beka me ankasa na wo akiri na se wontumi ma enti na ma register na ma no mobile money obi se Ajaboa me adwuma 70 me ya ba adwuma Ajaboa me ko ba bi se me ntumi nya de emma enti na me ka cho sa wo de wo se ne 50 cedi na ne ye de waka ku no ho enne se ye mo aba na wodi a echna untu asika biom wo be sama ofoforo no wadi na mo aba no to de a wo be de wo di bi ba be boa Ajaboa me esa say ya pese ebie company no ba bi bebre sa 16 register na pese ebie bi wo ho na obi bia owo ahokyerem so ye de emwa ne bi so no so enti na se ye beti wi a Ajaboa me na so ye ho uba na obeye registration a eye 50 Ghana cedis no ukotwa na se nyame ye wadom na se wonya aba ne bi se wodi sika ne bi beboa no ma on try ni share o di bi ba bedase esa say nipa ne bebre hia ma Ghana ha eso ebra wote menkan ba bi wo no mokra wonte Ajaboa meda ya pese ebie office no e wo 16 register ni nyina na obi bia wote Ajaboa me ye bi o 16 register na adenti na nipa ne bebre ahoto beba sa esa se yaka so man ma ye de no nya sa aba na disika no ba begu botomo e wo so bo aho enti na Ajaboa me aba ma mo omo amho kire mo eni obi a no ho kire na ko obi so hia sika ne ya de wo de ofre me a me ma tu shuo ni me no ide no wakwa kotwa sa bra wo hwe mo afidie so obi se Ajaboa me sisi na ma no so me a mesi na ma no so a kire wo sa na wo hu se nye nkontompo bi na bi na ma ba afidie so ameye esa se me akasa ansa na me ba afidie so na aba na to de da sa enti bra wo te me ka wo se no sika no kwa wide we di loto 0249 00 65 35 and 0545 33 se me kasa we na ofre me a me akasa me yeden me no obedi nkomo na mama aba no ade ma register sa me register we 250 cedi na me ka to se udi loto edi biem sa esa se nipa ne bebre nye so odi ba kwa no wajai enti na me se Ajaboa me loto forecast o register we na e do waka ho tembia na e be fro na deden abana ma no ayeden wakwa kutwa na wudi a na de na ase aba na mum de enti amesi so nye de bia na me ba fidie so me nya na mafo ade biom go fidie so no da abana be ba be kire se eto no na me de ama no ayeden wakwa kutwa na wudi a wo de na ase aba na me ba transfer de bia me de abana ma na wutwa ne anto e kire wutwa na anto a na se me kura me nim adwuma me ye eti abane de me kato se ya work e ma na to ansa na ba kasafoni so sa eti me ma meka emetu mfuturo hu ani eti se bi obi teme ko se Ajaboa me yeto nka che enye se bia oba che aja no yede waka na osiesie no sa enti obi se Ajaboa me yeto nka che enye se nka na me mfa abafun me ma nkonkotwa wo abana me pa fidie so be kasa no me hu se abana to ansa na me de ama wo sa etu de wo akiri na ntumi ma Ajaboa ma register me na ma no mobile money wo be send sika 50 cedi afaso wo screen ani ma number na eguso no wo de wo fa na ma na send sika 50 cedi per faso 50 Ghana no ba be ka Ajaboa me loto forecast no ne de aba de ama no ayede wakwa kutwa na wo de a wo de na ase aba eti sabre manfo obi se yate won ka che obi ba nwa beje no yesene ma na aba na nto ko akoma to yam oni pasa akwa na me Ajaboa me se me yedam hian sa no register 50 cedi pe na me de aba na ma no ayeden no akwa kutwa na aba no to a odi bia bebo Ajaboa me me de bia branches ni wo ba bi bia na obi a wo unu yo so wo akiri a na ho kire no ati Ajaboa me nka no so ayeden aba beje aba ni bi yo ahwefo impenimfo se patekeri adoso ama ehun kremo papa na enne Ajaboa me aba be kasa ama yesu ehun de wo lottery emu ebeda na ase na emom no ye koso e kan mo se ne number ne de eto a na ato o se de mawa akutwa no banker to banker o se no de ne nenye ho so eja me se dodo na se ne esi bobo so yi bi be mo adwen se ena emenya too sure de obetumi akakutwa no banker to banker ye pese wo susu no wakodori wo le lotu nsensemu no ebe se o cheche no mu kakra de enti a opene me kase me de aba mo wa me pese obetwa wo banker to banker na se obi wo no ma wo de aba no ma so o twa na ketua bi kura de ha adwene na mo bu o twa na kase enti na me se twa wo machine ma bande no se de be ya wo di atumi atua wo ka me de na mama akrachi bi ono kwa na wo kono o hwemu afidie ya so kasafoni so ena me ma na ba no ko twa no 1 million banker to banker tie ni yo 1 million twa no banker to banker yesen 200 million
Afe na banka to banka no mo nya sika ntwento so mutua na kakra kakra se akoba sa ba den na odi agya boa me na ase den aba na mo twa band de no nko ade odi ade kye ya yitua oka ebu okra kwa wo ba kwaje wo bank na ba what be den abeda agya boa me ase obi achinchi ache mesi loto we nya malamfo adwuma wo loto eyanimdifo na ye se ya fambo obi bia obi ana owa ahotire party ni ye loto nya spirit se ikotokosu akoto akoko na fabra ansa na de abana ma me se eyanimdifo na hyehye ye enti se usua oberen obehu enimdifo hyehye loto ne se ya fambo enti wa nwunye serious se opese usua de uhu na mum ansa na obesua pa no loto ne befo adamfo enti se opese obo aba we ya wankasa we den unim unim so obi wono ma na danfo no me fa ne se madamfo no obi mi se asumasi edien ade no pe me hu aka esan se me de me hu eden abo eti anamon bi abetu bi am yeden minim eti se usua loto no ko akire ko loto na nkasa na efo adamfo eti so asese aba we so obebo na se usua loto na ni mu nko a obe hu saba we no obeden oba bebo eti na me se wo de wo sene 50 cedi ema eja buamia me buawo no atwa aba no yeden na wadi eti sabre wote menka na mba na abefa ewe screen animo ewe TV screen animo obe hye aba na ohun se aba we ena mebo na se wasua nko a e na danfo no eti na meka to se loto usua obeden ubon enrifo hye no mu se eyenimdifo tetetetete uko praying ground wa ebra na mesu na manya mfie du no mpe so ko be se praying ground kumase praying ground ho no ma obekọ na nkokorafo yede egu ho ewe kiloto na ebra mi twa mi mo se omo weke mi ko he me se openi ade me pese me ka se ba ko chom ka he ko akola keto mo se na mesu esa se loto me di akirache mesu ache eti loto na mu afa madamfo eti mi hu se abawe obo abawe na ohihye we ya oberen obedi aba na ebia ne kanta oba ba hu se abawe di wabawe obe kanta eti mi do program no mo jam kan so openi ma me nkyere wade e mo me yese mpanifo bebro mpanifo mbefro bi afufu abodwese omo nyi fita e mo me ka kire me se o ya akola na me hye ade no ma omo no e bra ba ne to no mo pe makire kwan om se na akola keto ate se e na wotumi yede nipa ba ko pe e na oje me na me san se me waki ade ne kire no mo se aba na yede de me ka na yede e no kore e wo program ho a eti e bra o mo teme ka na o mo hu se ade na me ka na ye no kore no afi bebi ameko bia na mo freme enso me enye tem bia na metumi bakasafoni so me nyine na panimpa be fa me se opani me pese eja boa me oba na be boa obi bia wa ho kirem etu de se loto nko a wat de chiache na wondi bi da freja boa me fa na ma na egu screen na mutenie sa o fa na ma na be se ne sika 50 cedi pe o sani wi a me de waka eja boa me ko no o wan kran ma sa me ube hume o suadura station be bia kufo bus ni gina no ube humi wo ho na wo kumase so asafo office no ba ko ho etu wo de ba bi bia wo bia wontumi ntu ana mo nya de ma register number na go screen na ma register na mobile money yo o send sika 50 cedi pa wo be ka ko no yo ewusiafo ahwefo ejaboa me na motene nka no the number ene edi tu bia no so ohia sika ni bi ohia loto sika ni bi dia bobra edi esi dan mechire odi abobra na number ya medi betu dwai bomodi ya na fa ene nana anase eja boame ene no entwetwe nkomo mepacho ne numbers no 0249 66 65 35 0249 00 65 35 and 0545 33 23 33 0545 33 23 33 mepacho 50 Ghana cedis ena wo ubetua na oma register wo na waka ekuo no ho eyedie aba wakwan entitutumika ebede wo yedie ewo eja boame lottery ho na wososo ediye eja bebre na eweke na wososo wo ye ne sen ena wamma no uyi openi ni pano loto no de enti na meka atro se loto we enya bosomsem enya malamsem enya komfosem bia na loto nankasa unim ne shadow enim ne counter ene ne group a ababia bia ho sese na eto enti na meka atro se me akasa ma follow to na damfo ma weki ache enti minim se aba we to a we na eba
enu na me ma bebu me mankrofo bi aba om se eja boa me ya fa nkrofo na mesa che o itwa bana obi kura ma miensa o so otwa miensa o pem no 5 and 5 and 1.5 enne na mo 450 cedi oni eti plot o menka o hwe me wa fidie so no o ka chem se eja boa me aba na me ntwa na kese unim se miensa na de be ma me a menyere me ntwa na me ka to se me eja boa me mo aba miensa mienu pe na be de ma no ayede no akwa kotwa na wadi me ma na ba mienu o so o try me ka se me ha ye try ba dabi ansa na me ba fidie so kasa mfoni so na me ni ma ba ayede e be to enne eti me mo aba mienu o send sika 50 na ma na ba mienu na me se aba no to ye no odeda fon wose ohun bi da so nim sa anka kane de na okoje wo ba bi no ko de sika no twa aba no sa o twa no 20 cedi pe na me ka chen se ma ne ha no de bia me ma na ba da aba no be ba se ena me mra kasafoni so me kasa no me da ba no be ma na de wa kwa kotwa eti enu ase de onya ni je no ena ofre me o se eja boa me o be sa aba me se an na de no wana so ka chen se eja boa me san san ni sika na me ka chen se 50 cedi na wa register be ka kun ho de on san ni sika bi etu de here ne se o be send 50 cedi ama eja boa me lotto forecast na me di aba na ma no ayde no akotwa na wo de na ase aba ye de bie companies do 16 regions ni nyina na wo nkrofo mo so wa kira omo nche eja boa me nka awo mu hia lotto ni bia di no omo so agibi no ma de omo akokotwa no ma di etu ti me nka na ma no kwa na befa wo wa kira kwa akoma to ye me se Ghana ha de company ni ya me nsape e wo regions no Kumasi a ba asafo a wo be hume okon krama 7 me wo ho okwa Suadra station be ko fo bus ni gina na no me company ni ba ko ho eti de hia ne se obe friend numbers no egu screen anim no e 0249 00 65 35 and I said 0545 33 23 my register number no mobile money who were telling to me mark wa kuma to yam me se wafa obi lotto forecaster bi me se malam fo na dis phone number de konto poni na ada no mo dada nipa de bebre ma doso me de bia me ka me si nipa na kura okasa no malam na konfo na okasa no on to me mwa no ho no aboda sani bia wa asase so e ya koma de no onim lotto osi lotto fa sikabla ne ye ntwa akokɔ ene snap ne fa ma wo uti bi wai se lotto we da akokɔ ne snap na ya anka mo me poultry farm no anka me ton bia mo na se ngo bia de be ko se me ba baji aba sa eti me catch se lotto we enye sunsun ma adwuma na se usua ko weke abede ubehu ude ti asema me catch se omo me poultry farm abonten no na se odia akokɔ ba akokɔ no akokɔ ja aba ma na to weka ne kese am wadi ofe se okwa anka me to akokɔ na ma komo me poultry farm na de akokɔ be kwa akɔje aba no madi eti na me catch se lotto ye sua empanyefo na hyehyɛ to ho enimdifo kwa me nkoma penso aye ko fa lotto bai won se mala mana konfo bia ya ba mana to da ya weke ansa no aye den watwa no wadi enti obu o wase labanese fo no ba omo weke lotto no mu di me ka kire omo de akokɔ ne snap na eye watina si weke lotto no se abawe ne kantani ni group ni abawe ne shadow ni enti abawe atonkwa de be de ebeba enti na me ka to sansa na be kasafoni so abekasa na minimum abaye de eto etu de hia no so be send sika 50 cedi no 50 Ghana afa sa na ma no so sa wo de screen na ni mu anambes na yeden egu so jaboame ena muti ne nka no ono ne dwumedi a wodi eye lotto ena oyi na wo a wo so wo beebi a wote ye nka no na wo so pese wo bedwumedi no so bi ana so be frɛ jaboame ene na twetwe nkomo no utwe screen so a numbers no egu ho obutumi afre bi na woni ejaboame ene no atwetwe nkomo lotto forecaster ene no atwetwe nkomo ewo fie ha me pacho numbers no me send to dwabiem 0249 006535 0249 006535 and 0545 332333 0545 332333 eno ene number obefre eja anase nana boame lottery na woni na atwenkomo o say 50 Ghana cedis eja am say 50 Ghana cedis no obefegusa say 50 Ghana cedis no bi tua no ebedi na ahe anase imfi ahe na ebetwa na yese masande fufura ba be register biem enti na me catch ro say jaboame lotto forecast yo o register etise kuo no o register obeka kuo no
tio wo register akakuo no ho enti sɛ nne na wopɛ sɛ ogye aba wo sɛ me fa sɛ na wasɛne sika 50 cedi ye bɛ mo aba ɛkyena wo bɛdi obi wɔ no ma na adwuma sɛm ti onya kwan da wopɛ sɛ ogye aba bi anya afa na wabɛsɛne sika tie ne ye pa wo frɛ wo sɛ agya boa me ɛyɛ minie na me de aba na ma no akotwa esa sa aba na me de ma no ɛbɛto na de na ase ayɛ den aba enti na ntina me de aba na ma wo yɛ me ya na ehia ne sɛ wo bɛ register 50 cedi pɛ no abeka agya boa me little forecast no group no ne ye de waka ho dem bia obafre bia de aba ma no ayede no akotwa no wadi eti sa wo sene akwa to yam de bia wo pese wo gye aba bia de aba no ma no akotwa utwa na aba no ba na so de na ase ayede aba yo wagya say yesi asempa de etia na munsema etwa to wono ma omo pese mo badwon ekuo no 50 Ghana omo betua ne wonom a omo si wo from hu lotofo no ene malamfo na omo de numbers ma amanfo a de bia de hu sensem ba no efutu be na odi ma wo opene de meka ne se omo se mesi kontompofo na ire adoso enti wo de o se wo ye loto forecast na onim loto ni ma breja bo am mebo okay make se wa mo se eye no kure ene ye kai san se enifo na de ba yo ye nim ba bia ma ne hihye fi na ene hu aba we to ye hu de eto aso enti wo de se wo ye loto forecast na so wo su unimu na so wo de wo ya azana kontompo na wo twa me ka tro se enya de so de aba na ma obi abeto da ne mo ma me ka asem kiro me olamfo na dinsifo no mo ho no won se kane no ye nananom no na omu wo nwura me na ye sa adwuma no ye nka se na nya na ye no krepa wo na so na obe wo konfo ma ram wasem wo Facebook me wo Twitter me wo sei woni to me bia e come na de no etina me ka tro se sankrofo ni nyina hwe se eye ne wo de mami so se ye nananom penso no unkonfo bia na se ene de me wo Facebook me wo Twitter me wo sei da eso ne maramfo omu okrum akonfo no mu okrum obi bo anu nwase ye okrum omdom so mu okrum enso pe first kane pa na di so omo nye wo hwe kra ukọ kan asem na waboa wo enso no se fa akukọ bra fasika se bra etina me ka se me se senke ka akukọ nko aka pochi famfo no kom nto mi ma obi bia da ponchini ade bi mo de ko ponchini ade no mo de je numbers etime ka to se undi abada me po obi ondi bida malam bia da wa na se loto focus bia da wa ko akoma to yem ebra wa hia na agya boa me ka kire se wo sene sika 50 cedi be ka group no ko a ye be mo aba mo akotwa enne no ayde no wadi de hia ne se wo be sene sika 50 cedi afa numbers na ho screen nani mo o se agya boa me ma ko ba bia che agya boa me ba school fees obi kura sika nti na wale asayo eti me ka kire se ebra wo ti agya boa me nkan ko akoma to yem agya boa me loto ena yene didi nkomo ewo fie ha no enti wo hia ne mo a 0249 006535 0249 006535 ena 0545 332333 otutua 50 Ghana cedis na ye register makramo bye bye.